पश्चिम बंगाल आसनसोल लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में तृणमूल नेता युवराज अभिषेक बनर्जी रानीगंज के सियरसोल में एक बड़ी सभा में शामिल हुए। भीड़ में बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे थे। बैठक के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। सभा में उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, राज्य मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरनाथ चक्रवर्ती, जमुड़िया विधायक हरराम सिंह और कई अन्य नेता उपस्थित थे। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लक्ष्मी भंडार 500 टका मिलता था, उस पैसे को बढ़ाकर 1000 टका कर दिया गया है और तफसीली और उप तफसीली के लिए इसे 1000 से बढ़ाकर 1200 टका कर दिया गया है। সময়কালে রান্নার গ্যাসের 500 টাকা দাম 1000 টাকা করেছে মোদি, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 500 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার 1000 টাকা করেছে। আপনি কাকে ভোট দেবেন সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি দেখুন জনবিরোধী সরকার আধার আর প্যান কার্ডের লিঙ্ক করার নাম করে গরিব মানুষের 1000 টাকা নিয়ে দিল্লিতে চলে যাচ্ছে, আর সেই 1000 টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভান্ডার করে প্রতি মাসে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে। একজন দিচ্ছে আর একজন নিচ্ছে। আপনি কার সাথে থাকবেন যে দিচ্ছে না দিচ্ছে? একজন নির্বাচনের সময় এসে খালি বিনা পয়সায় ভাষণ দিচ্ছে আর একজন 365 দিন বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। আপনি কার সাথে থাকবেন যে ভাষণ দিচ্ছে না রেশন দিচ্ছে? আমরা কথা দিয়ে কথা রেখেছি। এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমি আপনাকে